الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الكريم محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Atufatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatul Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Minggu lalu kita selesai materi tentang al-mansubat yang ke-8 munada yang dipanggil dan macam-macam pembahasan juga munada yang mufrad, munada yang syabih bil mufrad atau mudhaf, ya kan? Syabih bil mudhaf. Adapun sekarang kita masuk mansubat yang ke-9 yaitu maf'ulun li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Nama lainnya maf'ulun lahu. Mau Yusuf kita baca contoh sebentar dari Nahwu. Fadli. Aqabal Aqabal qadil mujrima ta'diban lahu. Al-Qadhi, hakim itu Hakim itu menghukum penjahat eh, itu penjahat dengan takdir ta'diban untuk memberikan untuk memberikan eh, adab adab kepadanya. baginya. Adab baginya. Di sini ada isim mansub, salah satunya Ta'diban itu kan? ta'diban tuh. Mm-mm. Ta'diban. Sigonya Ta'diban. siga apa di sini, Om? Sigo isim fa'il. Bukan. Bukan. Coba Ta'diban. lihat dari maudinya ini, Om. Hmm. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oh, Berarti berarti siga masdar. apa? Masdar. Siga apa? Betul, masdar. Berarti madinya apa dia? Ta'diban fa'ala. Berawalan hamzah. A a'dzaba. Ad, ad. Adzaba. Yu'addib. Nah, betul. Adaba Dabna yu'adibu yu'addibu ta'diban. ta'diban. Hmm. Pemberian adab. Pemberian adab. Adab. Jadi tujuan si qadhi menghukum al-mujrim, penjahat itu untuk Untuk apa memberikan tujuannya? adab. Memberikan Memberikan adab, adab kepadanya. pengajaran, Hmm. moral, Pembelajaran. nah, Nah. Hmm. pelajaran, memberikan pelajaran, pelajaran Hmm. baginya. Memberi Ta'diban pelajaran namanya. bahkan. Itu dia. Hmm. Sebab al-qadhi menghukum al-mujrim. Nah, dia Hmm. disebut sebagai Masdar. maf'ul. Maf'ulun li ajli. Maf'ul li ajli, terbentuk dari masdar. Masdarnya bersumber dari perbuatan atau dari hati di sini maksudnya. Dari perbuatan. Dari lebih tepatnya dari qalbinya. Oh gitu. Qalbi. Hmm. Ini kita baca Memberikan pelajaran itu maksudnya. pelajaran. Hmm. Kita baca keterangannya. Ma huwal maf'ulu li ajlihi? Apakah Apa itu itu? maf'ul li ajli? Maf'ul ajli. Al maf'ulu li ajlihi, maf'ul li ajli adalah Hmm. ismun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi. Maf'ul ajli ialah isim mansub Maf'ul li ajli adalah isim mansub yang menerangkan sebab fi'il dan dan ilatnya alasan dan terjadinya alasan terjadinya. terjadinya perbuatan. Hmm. Terjadinya Dia perbuatan. Alasan isim terjadinya mansub, isim perbuatan. mansub seperti maf'ul yang lainnya. Maf'ul bihi, maf'ul mutlak, isim mansub juga. Oke, Ustaz. Tapi bedanya kalau maf'ul ajli menerangkan sebab perbuatan dan alasan terjadinya perbuatan.
Contohnya nih. Alasan Tadi kan perbuatan. aqabal qadi al Aqobal mujrima. qadi. Aqobal qadil mujrima ta'diban lahu. Nah, ta'diban i'rabnya tuh. Ta'diban maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, ta'diban sebagai Ta'diban maf'ul sebagai maf'ulun li ajli, dia gitu. dimansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, dan sigoh masdar kan? Siko masdar. Taf'ilan, bentuknya bentuk masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ta'diban. Nah, sekarang coba lihat bedakan di sini Om. Ini maf'ul apa? La'iba. Hasanun la'iban. La'iban Hmm. di akhir Hmm. maf'ul apa? Maf'ul ajli apa maf'ul mutlak? Ya, maf'ul mutlak. Mutlak, bukan li ajli. Hmm. Dia maf'ul mutlak meskipun sama-sama masdar. Iya, Bentukan dari la'iba kan? iya. Tapi Dari bukan fi'ilnya. untuk menerangkan fiilnya, untuk menguatkan di sini, menguatkan fiil. Taukid. Taukid. Hmm. Taukid. Berarti dia bukan li ajli. Berarti Hmm. Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Masdar juga untuk mentaukidkan fiilnya. Itu yang bedanya dengan li ajli. Iya. Sekarang coba lagi. Ini maf'ul apa? Hmm. Syaddat tilmizul habla. Mm-mm. Itu Murid habla. itu menarik Itu menarik eh, apa namanya? Tali. tali. Habla Hmm. maf'ul juga dia masuk. Maf'ul apa namanya? Ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Bukan li ajli. Biasa. Hmm. Objek dia. Objek. Objek dari pekerjaan syadda muta'addi. Hmm. Iya. Ya, maf'ul bihi. Bisa bedakan ya antara Iya, Ustaz. maf'ul yang lain Om. Mutlak, maf'ulun bihi sama maf'ulun li ajli. Maf'ul li ajli yang sekarang pembahasan kita Om. Hmm. Yuk, baca lagi ulang Om keterangannya. Ma huwal maf'ulu li ajlihi. Ma huwal maf'ulu li ajlihi? Al-maf'ulu lil ajlihi ismun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi. Hmm. Apakah itu maf'ulun li ajli? Maf'ulun li ajli adalah isim mansub yang menerangkan sebab fi'il dan alasan terjadinya perbuatannya. Hmm. Contohnya aqabal qadi. Aqobal qadil mujrima ta'diban lahu. Hakim itu Orang hakim itu menghukum. menghukum penjahat untuk memberikan pelajaran kepadanya. Nah, itu tujuannya. Tujuannya itu. Ta'diban maf'ulun li Ta'diban ajli. maf'ulun li ajli mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, Ta'dibin adalah maf'ulun li ajli baca mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. nah. Qadim Yusuf. Mukadimah Wadi ini. insyaallah. Syukran. Yusuf. Apaan? Ustaz? Maf'ul li ajli. Maf'ul mutlak. Sama-sama bentukan masdar. Terbentuk dari masdar. Kalau maf'ul bihi bukan masdar tuh. Al-habla kan bukan masdar. Al-habla. Syadda tilmidul habla. Kalau maf'ul li ajli masdar. Bentukannya masdar. Ta'diban. Addabi. Adibu ta'dib. Ya, kita punya mau Abdurrahman mungkin babu al-maf'uli. Bismillah. Babul maf'uli min ajlihi. Bab maf'ul dari apa ya? Ajlihi. Maf'ul min ajli gitu aja. Oh, Sama li ajli, min ajli sama Om. bab maf'ul ajli min ajli. Min ajli. Bab tentang Bab maf'ul min ajli. tanam. Bab tentang maf'ul li ajli. Qol Qala qala Ibnu Ajurum rahimahullah wa huwa alismul mansubu
alladzi yudhkaru ya. Yuzkaru Alladzi yudhkaru alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka wa qasadtuka beti'gha'a ma'rufika. Perhatikan ya. Ibnu Ajurum berkata, rahimahullah berkata, maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab, yang disebutkan untuk menjelaskan Bayan. menjelaskan Sebab. sebab terjadinya perbuatan. Sahih. Contoh Contoh. perkataanmu, Zaid berdiri untuk apa? Untuk memuliakan Amr. Oh, ijlalan, if'alan. If'alan. Dari maudinya rubai, ajalla. Ajalla yujillu ijlalan. Nah, bentukan masdar kan? Nah, Ustaz. Ijlalan. Ini tujuan si Zaid berdiri. Untuk apa? Untuk memuliakan Silakan Amr. Amr. Ini dia ijlalan, i'rabnya maf'ulun Maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. wa qasadtuka. Satuka, aku bertujuan kepadamu untuk Mendapatkan untuk mendapatkan kebaikanmu. kebaikanmu, untuk mendapatkan kebaikanmu. Aku bermaksud pergi kepadamu. Apa Aku tujuannya? Ibtigha. Ibtigha beribtigo mendapatkan kebaikanmu. kebaikanmu. Ibtigha pun sigonya sigo apa? Sigo masdar, Ustaz. Ya masdar maudinya. Ibtago yabtagi ibtigoat. Itu dia. Berarti ishtara, yashtari, ishtiraan. Syiraan. Ishtiraan. Sama kan? Bentukan Nah, masdar dia kan? nah, Tapi yang bersumber dari qalb, biasa dari qalb. Hatinya. Jadi niat hatinya untuk mencari kebaikan. Oke, sampai sini Insya Allah, Ustaz. aja syarahnya. Wa aqul. Wa aqulu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, al-maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al-maf'ulu bihi wal Li ajli. al-maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu lahu huwa fi istilahin nuhati ibaratun anil ismil mansubi alladhi yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Nah, Dan saya katakan maf'ul min ajli, dan ada yang mengatakan, yes. Nah, dikatakan juga nama lainnya. Dan dikatakan juga namanya maf'ul li ajli dan maf'ul lahu. Nama lainnya tuh. Nama lainnya. Apa lainnya? Dia secara istilah. Dia secara istilah para ilmu nahwu, Para ungkapan ahli. Para para ahli ahli, nahwu. para ahli nahwu, ungkapan tentang isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nah, sebab alasan terjadinya perbuatan. Sama kita di awal kan? Nah, misalnya apa Enggak yang juga dikatakan dengan oleh Ibnu Jurum. wa qauluna. Wa qauluna alismu yashmulu soriha wal ma, ma muawwalu wal muawwala bihi. Dan kami katakan, perkataan kami, isim itu mengandung, Ya, yes, mencakup mencakup mm, masdar sore.
Masdar yang sore maupun masdar yang muawwal yang ditakwil awal. Hmm. dengannya. Itu maf'ul ajli terbentuk dari masdar yang sore tadi itu ijlalan Dan sore nah, maupun yang muawwal ditakwilkan tidak sore. Walabud wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtama'a fi min an an yajtami'a an mm, yajtami'a fihi khamsatu umurin. dan labuddah Seharus, mm, seharusnya pada isim itu yang berposisi ya, yang yang terletak sebagai sebagai maf'ulun lahu dari yang terkumpul yang ini harus terkumpul terkumpul. harus terkumpul padanya 5 perkara. Nah, syarat-syarat sebuah isim dikatakan maf'ul Maf'ulun ajli. lahu. Nah, maf'ulun Labud harus terkumpul 5 perkara. perkara. Al-awwal Al-awwalu an yakuna masdaron. Yang berupa pertama harus berupa masdar. masdar. Berupa Sama kayak masdar. maf'ul mutlak, masdar juga Nah, berupa masdar baik yang sulasi, qiyasi atau sama'i. Masdar apa? Sorry, awal, awal. wasani. Wasani an yakuna qalbiyan. Berupa Wa amalan Yang kedua berupa amalan hati. amalan hati yang bersumber niat dalam hati. Yang dalam hati. Ijlalan. Ini niatnya ijlalan tadi itu si Dan memudahkan berdiri niat dalam hatinya apa? Untuk untuk memuliakan amal. memudahkan amr. Itu yang kedua, harus berupa amalan hati, qalbiyan. Qalbi. Qalbiyan. Ada ya musyaddadah nisbah Yang pada qalbi. perubahan pada hati. Hmm. Wa ma'na Wa ma'na kaunihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amali min a'malil jawarihi kal yadi wal lisani mislu qiraatin wa darbin. na'am. Dan makna secara Makna kauniyah, bahwa isim tersebut maknanya bahwa isim tersebut berupa amalan hati hmm, yang tidak menunjukkan tidaklah amalan anggota tubuh. tidak tidak menunjukkan atas amalan dari salah satu amalan anggota tubuh Hmm. seperti Seperti apa ini? tangan dan lisan. Nah, Tidak, untuk qiraatan kan masdar, tapi bukan bukan amalan hati. Membaca kan lisan, lisan. listen. Dorban masdar juga tapi menunjukkan amalan Amalan anggota tangan, tangan. Hmm. Jadi nggak mungkin maf'ul li ajli dari amalan amalan anggota tubuh. jawari. Harus ada amalan hati. Kemudian berikutnya Wasalisu, wasalih. wasalisu an yakuna illatan lima qablahu. Hmm. Yang ketiga berupa alasan untuk kata yang sebelumnya, untuk Oh yang ya, sebelumnya. um, jadi ada kata yang mendahulunya. Hmm. Koma, koma tadi. Hmm. Koma Zaidun ijlalan. Hmm. Jadi alasan si Zaid berdiri untuk apa? Memuliakan ijlal. Itu yang ketiga, berupa ilat. Illah. Ar-rabi'u Ar-rabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. hmm, Dan yang keempat berupa ingat mut, ya, Hida. Satu apa? waktu dengan amilnya, Hmm, berupa satu waktu dengan amilnya. dengan amilnya. Jadi si Hmm, si Zaid dengan terjadi dalam satu waktu gitu, Ustaz. dalam satu waktu nggak terpisah, Dalam satu- nggak terputus. Yang kelima, Yang kelima, wal khamisu an yattahida ma'a amilihi fil fa'ili. hmm, Satu waktu fa'ilnya
Satu Satu dengan amil hmm, tidak terputus. tidak terputus. Fa'il dengan amilnya Tidak terputus. putus. Nah, sekarang kita bahas Hmm. penjelasan dari 5 syarat ini ya. Oh, nah, Ustaz. Apa saja penjelasannya? Wa misal. Wa misalul ismil mustajmi'u Hmm. Ustaz. Misal Mustajmi'i Ustaz. mustajmi'in. Wa misalul ismil mustajmi'i. Mustajmi'i lihadi syuruti ta'diban min qawlika darabtu bni ta'diban. Contoh Sampai sana. isim yang Contoh isim yang terkumpul yang hmm, mengumpulkan yang syarat-syarat ini. Untuk hmm. syarat-syarat ini adalah ta'diban. Nah, kata takdiban ini Kata terkumpul. I- Isim yang terkumpul seluruh syarat yang 5 ini terkumpul pada kata takdiban. ta'dib. Dari ucapanmu, Dari ucapanmu, saya memukul anakku untuk mendidik. nah untuk mendidik dalam rangka gitu. Dalam rangka. Dalam Dalam rangka rangka mendidik. mendidik. Jadi bukan untuk tujuan yang lainnya. Jadi niat dia dalam hati untuk mendidik anaknya. Fa'innahu, Fa'innahu masdarun. maka takdiban itu berbentuk Masdar. Syarat masdar yang pertama. takdiban dari adaban, yu'addibu, Ta'diban. adiban bentuk masdar. Bukan sigoh isim fa'il, bukan sigoh isim maf'ul, ya, Nah, bukan sigoh balaghah juga. Sigohnya masdar. masdar. Dar. Kemudian wa huwa qalbi, Wa huwa qalbi. Dan dia amalan amalan hati. malah hati, niat yang muncul dari hati mendidiknya, bukan anggota tubuh. Li'annahu laisa Li'annahu laisa min a'malil jawarihi. hmm, Dan karena dia bukan dari amalan-amalan anggota tubuh. tubuh. Meskipun fiilnya dorob tuh anggota tubuh kan, Nah, tapi takdibannya amalan hati, amalan hati. dorobnya amalan tubuh. Amalan tubuh. Itu syarat yang kedua terkumpul kan, amalan Nah, hati. amalan Kemudian hati. Wa huwa illatun lidorbi. Dan dia adalah alasan untuk pemukulan. alasan ilat Illatun. membentuk dalam rangka memberikan pendidikan. Ketiga Pendidikan. syaratnya tiga tuh terkumpul. Nah, tiga tersebut. Wa huwa, lanjut Ustaz. Betul. Wa huwa muttahidun. Wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zamani. Dan Dan dia satu dia satu waktu satu waktu eh, dengan satu waktu dengan dorobtu, darabtu. ya, satu masa Satu kejadiannya takdiban dengan sudah semasa terjadi. dengan dorobtu, tidak terpisah, tidak terputus. Sudah Wa terputus. fil fa'il aidan. Wa fil fa'ili aidon. Dan fiilnya juga Nah, satu waktu terkumpul juga dengan fa'il. satu waktu dengan fa'il. Takdiban satu masa dengan dhamir tu Tuh. fa'il. Itu maksudnya nggak terpisah. Wa kullu ismin Wa kulus min wa kulus mis wa kullus min istaufa hadhihi suruta yajuzu fi yaitu amroni. setiap isim yang terpenuhi Dan setiap isim yang terpenuhi syarat-syarat ini boleh padanya ada dua dengan perkara. dua cara. Nah, Oh, dua cara. Dua nah cara. boleh boleh dibentuk dengan dua cara, bisa dinasab atau diberi huruf jar min gitu. Oh.
Yang pertama, An-nasbu. hmm, dimansub, ya kan? Dinasab. Nah, dinasab. Wa Takdiban dimansub. Yang kedua, caranya selain dimansub, wal jarru biharfin min hurufil jarri dalalati ala ta'lili kalami. yang kedua, Yang kedua adalah boleh dengan boleh menjarkan dijar. jar dengan dengan salah satu dari huruf-huruf jar yang menunjukkan atas alasan Seperti seperti huruf lam. lam, huruf lam, nah, bukan min lam, salah satunya lam. Nah, Dijarkan li bin gitu. di oh, Hmm, dimaju dengan lam li ta'dib. di. Hmm. Wa'lam Wa'lam anna lismil anna ladzi anna lil ismil ladzi wa'lam anna lilismil ladzi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalasu halatin. salasa Dan dia isim anna muakhar. oh, salah. Thalatha halatin. Dan ketahuilah bahwasanya untuk isim yang eh, terletak sebagai maf'ul li ajli ada tiga Ada keadaan. tiga keadaan. Al-ula Al-ula, Al-ula an yakuna muqtarinan bi al. hmm, Yang pertama di- bahwasanya dia berkaitan dengan al. diiringi oleh Diiringi diiringi oleh al. diberi imbuhan alif lam, ada alif lamnya. Itu keadaan pertama. As-saniyatu As-saniyatu an yakuna mudhafan. Yang hmm, kedua eh, dia diidhafahkan, diidofahkan, disandarkan. disandarkan. Ada mudhaf ilaih setelahnya. Hmm. Itu keadaan kedua. Dan Yang ketiga. ketiga as-salisah As-salisatu an yakuna mujarradan min al wa minal idhofati. yang Dan yang ketiga ketiga keadaannya terbebas dari hmm, al dan dari idofah, dari nah, penyandaran. seperti nakirah, bentuk nakirah tanpa diidhafahkan. Seperti Wa tak fi dibagi. jami ta'diban tadi. Nah, Wa fi wa fi jami'i hadhil ahwali yajuzu fihi nasbu wal jarru biharfil jarri illa ya, pada an semua keadaan ini dan pada semua keadaan ini boleh padanya dinasab dan dijar dengan huruf jar. mm, boleh Eh, boleh dua dua hukum kedua di cara. majrur atau di mansub. Illa Illa annahu qad yatarajjaha eh qad qad yataraj yatarajjahu mm, yat yatarajjahu ahadul wajhaini. mm. Illa hanya saja di sini Hanya saja yatarajjahu apa sih? Apa? yatarajjahu lebih kuat gitu. Oh, Yatarajjahu lebih kuat. oh, nah. Hanya Mm. saja yang yang salah satu Terkadang lebih kuat oh, gitu. terkadang lebih kuat Mm. dari yang satu, Ustaz. Nah, hanya saja salah satunya terkadang lebih kuat Hanya dan saja terkadang salah satu terkadang lebih kuat. atau sama kuat tuh setelahnya tuh. Waqat yastawiyani fil jawazi. Dan terkadang Oh, sama kuat terkadang dalam sama kuat kebolehannya. dalam pembolehannya. Hmm, Jadi fleksibel sih. Kemudian, Nah, Ustaz. wa in kana Fa in kana muqtarinan bi al fal aksaru fihi an yujarra bil
biharfi jarrin dalin ala ta'lili. Nahu Ah, darabtu bni litta'dibi wa yuqal wa yakillu nasbuhu. Apabila diberi imbuhan dengan Apabila diberi imbuhan alif lam faal, maka lebih banyak padanya hmm, eh, dijarkan. dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan alasan. Um, Contoh, saya memukul anakku untuk mendidik. wa yaqilu nasbuhu. Dan paling sedikit, nasabnya paling sedikit. Um, paling sedikit. Jadi bisa juga tapi lebih sedikit. Lebih sedikit. At-ta'diba gitu. Pakai alif lam. Ya, Om. At-ta'dib. Naam, Ustaz. Jadi At-ta'diba. lebih Tapi kuat jar kalau pakai alif lam, Ustaz. lebih kuat di majrur dengan haruf jarnya. Lit ta'dibi. Karena lit at-ta'dib kan ma'rifah kan? Ada alif lam. Naam, naam, Ustaz. Ma'rifah ya. Wa in kana Wa in kana mudhafan jawazan mutasawiyan an yujarra bil harfi wa an yunsaba. Nahwu zurtuka mahabbata ah, habbata adabika adabika. Hmm. adabika au zurtuka li muhabbati adabika. Apabila dia diidhafahkan Apabila dia diidofahkan boleh eh, sama kuatnya, pembolehannya sama sama kuat. Nggak ada sama yang lebih condong hmm, sama kuat. Yang sama pertama kuat ya. dijarkan dengan Yang pertama dijarkan dengan huruf jar dan hmm, boleh juga dinasab. nah, contoh Con- yang di Contohnya yang nasab di dijar sini. Nah, zurtuka, saya mengunjungimu karena cinta adabmu, nah, itu mencintai adabmu. itu dimansub, dimansub kan? Nah, dalam rangka mencintai adabmu. Jadi Atau mahabbata, i'rabnya mahabbata maf'ul maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu hmm, nasbihi al-fathatu wa dhahiratu wa ala akhirih wa huwa mudhafun. wa huwa mudhaf. Nah, Nah, mahabbata mencintai apa? Adabi, mudhaf ilaih adabinya. nah, Atau sama kuat dengan adanya huruf jar. adabnya. Zurtuka li Zurtuka li muhabbati adabika. mahab li mahab Bati hmm. li Dijarkan. mahabbati. Nah, sebagai Nanti isim kan majrur. sin majrur mahabbati bukan mansub lagi karena ada huruf jar. Nah, Wah, mudhaf adabi mudhaf ilaih. hmm. Berarti kalau Jadi sama kuat ya. keadaannya Sama-sama kuat. eh, idofah sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Fleksibel lah. Mau teman boleh pakai yang Nah, boleh memilih. boleh pakai dengan huruf jar. Wa in kana Wa in kana mujarradan min al wa minal idhafati fal aksaru fihi an yunsabu. apabila terbebas dari alif lam Apabila terbebas dari al dan dari idhafah penyandaran, maka lebih banyak padanya dinasab, hmm. dimansub. Nah, jadi nakirah bentuk nakirah Nah, kan? nah, Ustaz. Oh, Nahwu kumtu ijlalan li ustazi. hmm. Saya Contoh, bangun saya berdiri untuk memuliakan Ustadz. oh, Dalam ijlalan nakir rangka memuliakan Ustadz. bukan ustad. Nah, ijlalan dari Ijlalan. jalla yujillu wa yaqillu Wa yakilu jarrahu bil harfi. jarru Eh, jarru ya. maf'al Wa yu, wa yuqallu jarruhu yaqil bil harfi. qalla yaqil Eh, wa yakilu. Wa yakilu jarrahu bil harfi. jarru fa'il dia Eh, om kok salah? jarru Afan, Ustaz. Wa yakilu jarruhu bil harfi. dan Dan sedikit penggunaannya sedikit penggunaannya
menjarkannya dengan huruf jar. Nah, jarang. Wallahu Untuk liijlalin gitu. dijelalin. Tapi jarang menggunakan huruf jar karena nakirah. Yang Oh, banyaknya ijlalan dimansub paling banyak. Wallahu a'lam. Allah yang lebih wallahu mengetahui. a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui. Nah, Oke, Mbak Abdurrahman lebih rinci ini kan? Insya Allah, Ustaz. Karena eh, pada umumnya Apa? eh, huruf jar itu secara umum setelahnya itu biasanya makrifah memang ya Ustaz. Kalau nggak Hmm. alif lam, idofah. Nah, betul. Jadi kecil kemungkinan kalau yang ini, yang ketiga Hmm. ini. Nah, Ya, sedikit jarang. sedikit. Biasanya dimaksud Walaupun ijlal. boleh. Ya, Ustaz. Nah, Walaupun boleh, tapi sedikit nah, dipakai. Nah, ijlalan ta'diban tuh ta'diban mansub. dan- Baca dan- ulang Mbak Abdurrahman tanpa Ustaz. diartikan babul maf'uli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli min ajlihi. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah wa huwa lismul mansubu alladhi yudhkaru. Gimana Ustaz? Nah, nah, Wa huwa lismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. ma'rufika, ma'rufika. Ma'rufika. Kemudian, Al-maf'ulu lahu wa aqulu Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah babul babul maf'uli min ajlihi kok sana al hmm, maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu lahu huwa fi istilahin nuhati ibaratun anil ismil mansubi alladhi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li wa qauluna alismu yashmulu sariha wal muawwalu wal muawwala yashmalu, bihi yamila yashmalu. yashmalu Hmm. wa wa qauluna alismu yashmalu sariha wal muawwala bihi Wa qauluna al-ismu gitu. Wa qauluna al-ismu wa qauluna al ismu yashmalu yashmalu. sariha wal muawwala bihi Hmm. wala budda fil ismi ladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umurin. Al Nah, awwalu an yakuna masdaron. Wasani an yakuna qalbiyan. Wa ma'na kaunihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarihi kal yadi wal lisani mislu qira'atin wa darbin. Wasalasu an yakuna wasalis, illatan wasalisu. wasalisu an yakuna illatan lima qablahu warabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti wal khamisu an yattahida ma'a amilihi fil fa'ili wa misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syuruti ta'diban min qaulika darabtu bni ta'diban fa innahu masdarun wa huwa qalbiyun wa li annahu laisa man min li annahu laisa min a'malil jawarihi wa huwa illatun lidarbi wa huwa muttahid wa huwa muttahidun wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zamani wa fil fa'ili aidan wa kullu Nah, ismi istawfa hadhihi syuruta yajuzu fihi amrani al awwalu an nasbu wa thani al jarru bi harfin min hurufil jarri dalati ala ta'lili kalami
Wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalatha halatin. Al-ula anna yakun An, an ya. an apa Bukan anna. an An. an yakuna an yakuna muqtarinan bi al. As-saniyatu an yakuna mudhafan. As-salisatu an yakuna mujarradan min al wa minal idhafati. Wa fi jami'i hadhil ahwali yajuzu fihi al-awwalu an-nasbu wa tsani al-jarru bi harfil jarri Nah, illa illa annahu qad yatarajjahu ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil jawazi fa in kana muqtarinan bi al fal aktsaru fihi an yujarra bi harfi jarrin dalin ala ta'lili nahwu nah. darabtu bni lita'dibi wa yaqillu nasbuhu wa in kana Oh, in. mudhafan jaza wa jawazan mustawiyan awalan an yujarru bil harfi wasani an yunsoba An. Ada an, an yun yujarrah. Hmm. nahwu zurtuka mahabbata adabika au zurtuka li muhabbati adabika wa in kana mujarradan min al wa Al-mahab. minal idhafati fal aktsaru fihi an yunsaba nahwu kuntu ijlalan lil ustadi wa yaqillu jarruhu bil harfi wallahu a'lam. Nah, nggak terlalu panjang seperti amunada kan? Nah, Ustaz. Singkat, singkat dia kan? Nah, Ustaz. Kurang. Maaf, Rahman. Afwan, Santi Ustaz. Om. Ummu Jazakumullah khair. Halim, mungkin ya Ki Om. Ustaz. Babul maf'uli. Babul maf'ulin min ajli. Qala Hmm. wahuwal ismul mansubu alladhi yudhakkaru bayanan Zalnya mati. Yuz. yudhkaru bayanan lisababi wuku wuku'i lisababi wuku'il fi'li nahu Nahwu. ulika koma zaidun ijlalan li amri wa qasattu I'rabnya, i'rabnya ijlalan ijlalan maf'ul masdar ini maf'ul maf'ul li ajli maf'ul li ajli mansubun mansub. mansubun walamatu nasbihi fathah dohiratu ala akhirihi. Nah, ini tujuan si Zaid bangun berdiri kan? Nah, Maksud hati dia untuk apa? Maksud hati dia berdiri untuk memuliakan 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 Amir apa pemimpinan Amr, Amirnya si Amr. Amr oh Amr Sama laki-laki juga Amr, Amrun, Amr bin Amr Zaid. Wa qasad wa qasadtuka wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika aku bermaksud bertemu bertemu denganmu bertemu denganmu untuk untuk mengharapkan memperbaiki kebaikanmu. mengharapkan kebaikanmu. Mm-mm. Tiga A Sah. maf'ulun Nah, tiba. maf'ul ajli. Nah, ini tujuan aku bermaksud menuju kamu. Apa tujuannya? Ibtigo. Niat hatinya apa? Ibtigo. Dari Ibti- maginya apa, Om? Ibtiga ini berarti ib eh, ib, ib
Ifta'ala, iftago. Ifta'ala. Nah, ibtagha. Iftago, Yabtaghi. iftago, yaftagi, iftigoan. Nah, ibtigha'an. Masdar dari madhi ibtagha nakis mutlaq nakis kan? Naam, Ustaz. Jadi maf'ul li ajli bentukan sigahnya sigah masdar nih Om. Yang amalannya Hati. amalan hati kan? Amalan hati. Naam, Ustaz. Naam, ya. Qalbi. Ya. Kemudian kita baca keterangannya. Al-maf'ul lahu. Ini nama Hmm. lainnya, Ustaz. Nama lainnya al-maf'ulu lahu, lebih ringkas. Wa aqulu Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah. Al-maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al-maf'ul maf'ulu lil ajli wal maf'ul lahu huwa fi istilahi nuhati ibaratun anil ismi mansubi alladhi yudak disebut alladhi yudakkaru Yuzkaru. alladhi yudkaru bayanan lisababi wa qu'ul fi'li Wuku. Lisababi wuku'i. lisababi wuqu'il fi'li wuqu'il Hmm. fi'li Wa qawluna. wa qauluna alismu yasmalu Yash. Nah, yasmalu syamila yasmalu. lalu shoriha la wal muawwal shoriha wal muawwala bihi Nah, mau huruf ataf kan? Wa. muawwa yasmalu shoriha wal muawwala bihi Bagus. Wala bud. De. walabda filis miladi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtama'a fihi Yajtami'a. hom Yajtami'a. yajtami'a fihi satu umuru Khamsatu mudaf. Khamsatu. umuri satu umuri ada 5 Akira. perkara Khamsatu umurin umurin satu umurin. umur al Al-awwal. al awalu an yakuna masdaron yang Ya, pertama masdar berbentuk wasani masdar. yang pertama bentuk masdar Hmm. wasani an yakuna kol kolbian Hmm. amalan hati Berupa berupa amalan hati. amalan hati wa makna kaunihi kolbian alla yakuna dalan ala amalin min a'malin min a'malil jawarihi Kaliyadi. kal kal yadi wal lisani seperti apa Ustaz? Awal amalan untuk raka kal yadi wal lisani Seperti mislu amalan tangan dan lisan. amalan dan lisan mislu koro tu Kira kiro atu kiro Qiraatun itu at masdar. Qiraatun masdar. Tapi amalan amalan lisan lisan. Mm-mm. kiro atu Darbun masdar wador juga tapi amalan yadi tangan amalan yadur tangan. Enggak jadi seperti ini Om. La'iban tuh. La'iba Muhammadun la'iban. La'iban laibah. masdar. Dia li ajli apa mutlak di sini? Mutlak Ustaz seperti fiilnya. Untuk menguatkan fiilnya bukan li ajli. Dan masdarnya amalan tubuh tangan kan? Ini kan? Kalau ta'diban maksud hati. Hati Hmm, tak di maksud hati ta'diban masdar juga. Tapi amalan hati maksudnya. Kemudian wasalisu
Salisu an yakuna illatan lima ol qablihi. Qabla Qablahu. Qablahu. nah, sebagai Alasan. ilat alasan dari yang Dari sebelumnya. kalimat Mm-mm. sembilan. Warabi. Warabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Satu waktu bersama amilnya. Amil. Bersama Wal amilnya satu waktu. Bersama fiilnya. sama fiilnya. Wal Fiil dan amilnya khamis. satu waktu. Wal khamisu an yattahida ma'a amiluhu fil fa'ili. Ma'a amilihi. Ma'a zaraf. Ma'a Amilihi fil fa'ili. satu waktu bersama fa'ilnya. Sama fa'ilnya. Satu waktu bersama amilnya pada fa'ilnya. Tidak terpisah gitu. Wa misalul ismil mustajmi'i mustajmi'i lihadihi suruti ta'diban min kauliki min kaulika min kauliki darabtu bni ta'diban. Aku memukul anakku. Wa innahu masdarun. Wa huwa qalbi. Ta'diban masdar dari amalan hati. Li'annahu laisa min a'malil jawarihi. Karena bukan dari amalan anggota tubuh. Wa huwa illatun lidorobi. Ya alasan untuk pukul. Lidorbi. Wa huwa muttahidun ma'a mutahidun Ustaz. Mutahidun ma'a dorobtu fil jamani. Dia satu waktu bersama fiilnya. Dorobtu. Satu waktu. Tidak terpisah. Wa fi fa'ili aidon. Dan satu waktu juga bersama fa'ilnya. Tidak terpisah. Wa kullus min istaufa hadihi suruta yajuju fihi amroni. Apa Nah, boleh dua perkara di sini. Al-awwal anisbu. An-nasbu betul An-nasbu. Wasanil ajaru biharfi min hurufil jari min hurufil jari dallati ala ta'lili. Tentunya kalami. Sekarang kita bahas keadaannya dari maf'ul ajlih. Wa'lam Analisma lil ismi ladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halatin. Ada tiga keadaan bentuk maf'ul ajlihnya. Yang pertama al-ula an yakuna muqtarinan bi'al. Pertama diimbuhi oleh dengan huruf alif lam.
Alif lam. Jadi ma'rifah dia. Ma'rifah. Tsaniyah. Asaniyah an yakuna mudofan. Diidofahkan. Ada mudhof ilaih setelahnya. Idofah. Seperti munada kan? Munada ada mudhof kan? Munada Nah, mudhof ada kan? ada mudof. Nah, Maf'ul ajli juga ada mudhof diidofahkan. Wasalisa. Wasalisa an yakuna mujarrodan min alif lam wa min al idofati. Nah, yang ketiga terbebas dari alif lam. Dari lam dan disandarkan idofah. Nah, bebas dari penyandaran idofah. Rinciannya Om. Fi jami. Wa fi jami'i hadhil ahwali yajuju fihi Al-awwal. al-awal an-nasbu wasani pertama nasab wasani ajaru biharfi jari. Yang kedua Illa. dengan huruf jar. Illa annahu qad yatar yat yat yadrija Dari yadrij madinya khumasi yatar tafa'ala tarajjaha. yatarajjahu Hmm. qad Qad. yatarajjah. Ini Ustaz, mudhari kan, mudhari qad Dore. yatarajjah, qad Hmm. yatarajjahu yatarajjahu ahadul wajihaini Wajhaini. ahadul wajihaini Seperti langsung yatakallamu, yatahaddatsu, yatarajjahu. Sama wazannya. ya tahadasu Waqad yatarajjah waqad yastawiyani. waqad yastawiyani fil Yastawi. Yastawi. yastawiyani apa sama ya yastawiyani fil jawaji Sama kuat dalam pembolehannya. Sama kuat. fa in kana muktaronan bi alif Muqtari. lam muktarinan Muqtarinan. muktarinan bi alif lam fal aksaru fihi an yujarra biharfi jarin dalan Da. Naat. dalan Biharfi jarrin. dalan Naat. darin Biharfi jarrin. dalin Dalin. harfi jarin dalin ala ta'lili Nah. nahu darabtu bani li ta'dibi wa Di sini yaqulu lebih yakil. ini Qala yakil. yaku oh wa yaqulu nasbu Bukan. wa Qala yaqilu yaqilu. wa yaqilu nasbuhu. Nah, qalil sedikit nasabnya ketika ada alif lam sedikit jarang. Ya, Om. Lebih seringnya dengan huruf jar lit ta'dibi ketika ma'rifah. Ketika ma'rifah Kebanyakan di jar. Wa in kana. wa in kana mudofan jaju jawajan Ya mudah ajwaf seperti Sarah qala. Sar yasiru qala ya saro yasiru oh qala jaj oh ini jaja jaja Jaza. jawajan jaja jawajan mutas mutasawian an yujaro bil harfi wasani an yansabu Yun. An yun. yunsab an yunsabu Ada wa an yun.
yunsoba Nah, dan coba. nahu zurtuka Ma. mahabbatan mahabbatan adabika. Nah, Aku diidhofahkan tak boleh tanin. Mahabbata. iya, mahabbata adabika. Oh. Boleh tuh dimasuk mahabbata mudhof ada bika mudhof ilaih. Nilai. Tapi dia Atau juga sama kuatnya dengan dijar, boleh tuh lebih sama kuat. Zurtuka zurtuka li 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 mahabbati. gitu. Li mahabbati majrur jadinya kan? Nah, Ada bika. adabika. Nah, Oh itu sama iya, iya. kuat. Ketika Zurtuka. diidhofakan boleh muhalim menasabkan atau menjarkannya. Kalau didofahkan. Nah. Wa in kana Inkana wa inkana mujarodan min alif lam wa minal istidofati. idho wa Fal minal idhofati idofati. Fal aksaru fihi aksaru. an yun soba nahu kumtu ijlalan lil ustadi. Hmm. Nah, ketika tanpa alif lam dan idhofah lebih banyaknya dimansub kumtu ijlalan tidak li ijlalin ya, Naam, Ustaz. sedikit wa yaqillu Wa yakillu jarruhu bil harfi wallahu a'lam. sedikit jarang dijarkannya dengan huruf jar jarang li ijlalin meskipun boleh li ijlalin Ijlalin, tapi jarang pakai ya ini ya, apa seringnya idofah. dimansub ijlalan. Ijlal. Wadih muhalim rincian ini Insya Allah Ustaz nanti dibaca lagi. syukran muhalim. Ummu Oh, Kardina tafadhali mubasyarah bab al-maf'uli min ajli. Ya, nah, babul maf'uli min ajlihi. Hmm. Qala wa huwa al ismul mansubu allazi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nah, Nahu jika qama zaidun ijlalan li amri wa li qasad amrin li nah, amrin. li amrin. Nah, Hmm. qasad tuka ibtiwa'a ma'rufika. Nah, wa aqul Al wa aqulu al maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al maf'ulu li ajlihi wal nah. maf'lahu Hmm. ma huwa fi istilahin nahati Nuha Ib- nuhati nuhati. Hmm. nuhati ibaratu anil ismil Baratun mansub nakirah. ibaratun anil ismil mansubi allazi Hmm. Yuz yuzakaru yuz yuzkaru nah allazi yuzkaru biyanan li sabab bayan bayanan. bayanan li sababi wuku il fi'li Nah, wa qauluna al ismu yashmalul sariha wal muawwala bihi nah wala budda fil ismil lazi yaqa'a maf'ulan lahu min yaqa'u 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 maf'ulan lahu min an yajr tamau fihi min khams min an min an yaj min an yajtama'a fihi ij khamsatu ijtama'a yaj yajtami'u
Nah, min an min an yajtami'a fihi khamsatun umurin. Khamsatu khamsat. umurin. Bagus. Al awalu. Al awalu an yakuna masdaron. Hmm. Wasani an yakuna kolbian. Wa Qalbiyan. kolbian. Wa makna Hmm. kolbi kolbian. Al Hmm. al al apa ya, ayakun. Nah, al An ayak yakuna. al An. ayakunu An. an yakuna dalan ala amali amalin min Hmm. a'ma min a'malil jawarihi Hmm. kal kaliyad Betul. kal Al yadi. kaliyadi walis wal Al lisani lisan. Nah. lisani lu qira'atu wa Kira. darbun Qira'atu. mislu qira'atun wa darbun wasalisu an Naam. ilatan lima qablaha warabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti al khamis Hmm. yattahida ma'a amilihi fil fa'ili Naam. wa misalul ismil mus Mustaj mustajam tajam ma'u mai mustajmi'i. Naat. mustajami'i ya Hmm. mustajam lihazihi suruti ta'a ta'adiban Naam. Ta'diban. Ta'diban. Dari adaba. min qaulika darabtu darabtu bani ta'adiban fa inna Ta'diban. ta'adiban Kan ta'ah. fa inna Ta, ta, ta. ta'diban Naam. fa innahu masdarun wa huwa qalbiyun li'annahu laisa min a'malil jawarihi wa Naam. huwa wa huwa illatun lis-sardi Naam. wa huwa muttahidun Betul. muttahidun tak Betul. ma'a Nakira. ya, Wa huwa muttahidun. Muttahidun khabar dari huwa. Marfu bidammah. muttahidun ma'a dar ba dar betul Darab. Bagus. dar Fid zaman. fi zamani wa fil fa'ili aidan Hmm. waktu ismin istaufa hazihi suruta ya juzu fihi amroni Al-awwal. awal al-nasbu wasan Wasani. al-jarru bi harfin min hurufil jarri adalah adalati ala ta'lili uh, ka'alami Kalami. kalami Seperti huruf lam. Wa'lam. wa'lam wa'lamu wa'lam Fil amr. oh nampak wa'lam anna lil ismi lazi yaqa'a maf'ulan li Yaqa. ajli Yaqa'u. yak Marfu. yaqa'u maf'ulan li ajlihi salah sahalatin Naam. al-ula an yakuna mak Muk. muktara muktarona Isim fa'il ya. Mufta'ilun. muktarinan Bagus. Bi'al. al asaniyatu an yakuna mudofan asali Naam. satu yakuna mujarradan min al wa minal idofati
Bagus. Fafi jami'in Afi. hazihil hazihil ahwali yajuzu fihi al-awal an-nasbu wasani al-jarru bihadfil jarri uh, Illa. illa annahu qad yatarajjahu ahadul uh, wajhaini Saha. Waqad. yastawiyani yastawiyani fil jawazi fa Naam. in ha? Wa in. Fa in. fa in kana muqtarinan bi al fal aksaru fihi an yujarra biharfin jarrin dalan ala ta'lili nahu darabtu bani lita'dibi wa yak Mm. wa qallu Wa nasbuhu yaqil. Qalla hmm? yaqil. Wa yakullu nasbuhu wa in kana mudhafan jazun Jaza. uh, Fil madi. Mabni apa fathah. jaza jawazan mutsawiyan uh, awal an yujarra bil harfi wasani Asani. yunsoba nahu zurtuka mahabbata adabika au Naam. zurtu zurtuka li mahabbati adabika Naam. in kana mujarradan min al wa minal idofati wal aksaru fihi an yansoba nahu An dimajhulkan. an yansoba Naam. Nah. Mu. nahu kumtu ijlalan lil ustazi wa yuqallu Wa jarruhu yaqil. ha? Yaqil. Wa yaqillu jarruhu bil harfi Nah, wallahu i'rabkan. hmm? Sahih i'rabkan mukarrina. Qumtu ijlalan. Ijlalan sebagai Ijlalan maf'ulun bih li ajli maf'ulun mansubun li ajli. ya mansubun bil fathah Nah, bukan maf'ulun bihi li ajli, maf'ulun li ajlihi. maf'ul li ajli gitu kan Mansub. mansub bil fathah Nah, dari madinya apa? Ijlalan, ijlala ajlala af'ala, afala ajla ajalla, ajalla, ajala ajala ajalla, yujillu, ajala yujillu ijlalan ijlalan. Mungkin tadi ada kata ini qalla tuh. Qalla mudhari'nya wala yaqillu yaqillu tuh. Seperti farra, yafirru. wala yafiru Sedikit. jadi jarang Ijlalan tadi itu dari af'ala, yuf'ilu. Rabi ya. Kita lihat ya sebentar. Ajalla. Dhaaf. Seperti ini Om. Amadda, amadda, yumiddu. amada yumidu imdadan Sama kan? Ajalla yujillu. ajala yujillu ijlalan Jalalan. If'alan. Fikran? Kardina. kontak Syamsi. Fadli Om. Nah, Ustaz, Bismillah. Babul maf'uli. Babul maf'uli min ajlihi wa huwal Naam. ismu mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qaulika qama jaidun ijlalan li umri Hmm. wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika
Irabnya ma'rufi irab ibtigha'a ibtigo'ah maf'ulun li ajli mansubun subun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf ma'rufi ma'rufi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu sahih. Dan ibtigha masdar dari madinya apa? masdar dari madinya Ibtigha madinya apa? Ifta'ala. ifta'ala ifta'ala ya ibtigo ifta'ala ya ta'ilu ifti'alan Hmm, ibtago bagus. Ibtagha. Ya be. ibtago ya betagi ibtigoan Ah, berarti ishtara. istaro yasari istiroan Caranya dari ba, ghain dan ya. Baghaya. bagoya Baghaya. Nanti kita mau misalnya. Bagha. Ini mau syamsi. nama sadi Bagha ya bi ya bagi. bago ya Ya. begitu goan Hmm. Ibtagha sini ibtagha. Ibtagha. menuntut sesuatu Ya kan? Menuntut sesuatu, mencari, mengharapkan. Masdarnya ibtigha'an, ibtigha'an, ifti'alan, ya kan? istiar nah Masdar sebagai maf'ul li ajlihi. boleh ajli Hmm. Al-maf'ulu lahu. wa kulu al maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu lahu huwa fi istilahin Fis, fis, nuhati hamzah wasal, fis, ilahi, fi istilahin nuhati hmm. ibaratu anil ismil mansubi alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li Ngam. wa qawlina Wa al qawluna, wa qawluna al ismu yasmilu syamila, samila yashmalu. samila yasmalu soriha wal muawwala bihi Hmm. wala buda fil ismil ladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umuri al awalu an Al-awwal. yakuna masdaron Ngam. wasani an yakuna qalbiyan wa mana kaunihi qalbiyan ala yakunu dalan ala amalin min Ada anda. amali Anda, ala yakunu ada disembunyi dilebut dengan alam. oh di lembut ya ala yakuna Alla dalan yakun. ala amalin min amali jawarihi kalyadi walisani mislu kiraatin wa darbin Naam. Wasalis. wasalisu an yakuna ilatan lima qablahu warabi'u an yakuna muttahidan ma'amilatin fil waqti Ma'a. Ma'a. a amalihi Isim fa'il. fa'il amalih amilatin Fa'il. Amil. amilahu Fa'atu amilihi jawab. Bagus. An yakuna muttahidan. an yakuna mutahidan ma'a amalihi Bukan. amilihi Bukan amal. amilihi amilihi fil waqti Naam. wal khamisu an yattahida ma'a amilihi fil fa'ili
Naam. Wa misalul ismil mustajami'i Dari istajma'a. istajma'a yastajmi'u mustajmi mustajmi'in Mustajmi'i. mustajmi'in li hadhihi Ya. syuruti Alif lam. Wa misalul ismil. wa misalul wa misalul ismil mustajami'i Mustaja. Mustaja. mustajami'i Jimnya mati. Mustajmi. Mimnya sukun. Kasrah. Mustajmi. Isim fa'il. mustajmi'i Naam. wa Lihadi. misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syuruti ta'diban min qaulika darabtu ibni ta'diban Naam. ta'diban fa innahu masdarun wa huwa qalbiyun li'annahu laisa min a'mali al-jawarihi wa huwa ilatun lidharbi Bagus. wa huwa mutahidun ma'a darabtu fi zamani wa fil fi'li aidan Fil fa'ili. wa fil fa'ili aidan wa Hmm. kulli istawfa hadhihi syuruta yajuju fihi imrona amarona Bukan. Berarti qalamani. amaroni Amran. Mufradnya amrun. oh amrun amro amroni Bagus. Yajuzu fihi. yajuju fihi amroni Al-awwal. nasbu an-nahbu wal jaru biharfi min hurufil jari ad-dalalatu ala ta'lili halami Naam. wa'lam anna lismal ladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halatin al-awalu Al-ula. al-ula an yakuna muqtaranan bi al Isim fa'il ya. Isim fa'il loh. Dari yuqtarana. iktarona yaktarinu muqtaranan muqtarinan muqtarinan. Bi'al. al-ula an yakuna muqtarinan bi al as-saniyatu an yakuna mudofan as-salisatu an yakuna mujarradan min al wa minal idhofati Naam. wa fi jami' hadhil ajwali ahwali Ahwali. hadhil ahwali yajuju fihi nasbu wal jaru biharfil jari illa annahu qad yataraja'u ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil juzi Fil. jawaji Naam. Fa in kana muqtaranan bi al muqta. muqtarinan bi al fal aksaru fihi an yujarra bi harfi jarin dalin ala ta'lili nahu darabtu ibni lit ta'dibi wa yakilu nasbuhu wa in kana mudofan jazan Jaza fil madi. Seperti qala. wa in kana mudofan jawazan mutasawiyan an yujarra bil harfi wa an yunsaba nahwu jurutuka mahabbata adabika au jurutuka li mahabbati adabika Wa in kana mujarradan min al wa min al idhofati fal aksaru fihi an yunsaba nahu kumtu ijlalan li ustadhi
Wa yaqulu jaruhu bil Wa harfi yaqil. wa Qala yaqil. qala yaqilu. Wa yaqilu. Yaqil lu jarang. Wa yaqilu jaruhu bil harfi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tinggal latihan insya Allah besok ya. Amin. Musansih. Barakallahu fiik. Amin. Jazakumullah. Om Putri. Tafadhali Om. Babul maf'uli. Ustaz, Bismillah. Babul maf'uli min ajlihi. Qala Wa huwal qala wa huwal ismul mansubul ladzi yadhkuru bayanan li yud. sabab Yud. oh yud yudhkuru Ustaz. Dimajhulkan. Oh, majhul berarti Di fathah sebelum akhir. yudhkaru. Naam. Alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin wa fasodatuka fasodatuka Oh. bertiqoa Oh. Bagus. qos Qasaja. Qasaja. Qasad. qosoda Bukan. qosot tuka qosot tuka bertiqoa ma'rufika Naam. wa aqulu al maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al maf'ulu li ajlihi wa al maf'ulu lahu huwa fi istilahin nuhati ibaratun an al ismi al mansubi alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li wa qauluna al ismu yashmulus sariha wal muawwala bihi wala budda fil ismil ladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an Afwan. yajtami'a apa Ustaz? Fihi. Fihi. Fihi khamsatu umurin. Hmm. Al-awwalu an yakuna masdaron. Wasani an yakuna qalbiyan. Wa makna kaunihi qalbiyan alla yakuna dallan ala amalin min a'malil jawarihi kal yadi wal lisani mislu qiraatin wa darbin. Naam. Wasalis an yakuna illatan lima qablahu. Warabi' an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Wal khamis an yattahida ma'a amilihi fil fa'ili. Wa misalul ismil mustajmi'i. Ustaz, ini tadi Mustajmi'i na'at dari ismi. ma'at dan ismi, na'am, ma'at ismi. Wa misalus wa misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syuruti ta'diban min qaulika darabtu bani ta'diban fa innahu masdarun wa huwa qalbiyun li'annahu laisa min a'malil jawarihi wa huwa illatun lid wa huwa illatun lid-darbi wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zamani wa fil fa'ili aidan wa kulus min istaufa hadhihi syurutu yajuzu Hadhihi istaufa mutaaddi. ta'addi Istaufa. istaufa Penuh. hadhihi syurutu Ustaz. Betul. Wa kulus min istaufa hadhihi syurutu yajuzu fihi amrani anasbu wal jarru biharfin min hurufiz zarrid dallati ala ta'lili kalami wa'lam Wa'lam. wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halatin al-ula
an yakuna muqtarinan bi al. Asaniyah an yakuna mudhafan. Asalisah an yakuna mujarrodan min al wa minal idhofati. Wa fi jami'i hadhil ahwali yajuzu fihi nasbu wal jarru biharfil jarri illa annahu qad tarob eh, qad yatarajjahu ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil jawazi fa in kana muqtarinan bi al fal aktharu fihi an yuz an yuzarra bi harfi jarrin dalin ala ta'lili nahwu darabtu bani lita dibi wa yaqillu nasbuhu wa in kana mudhafan ja, jaza jawazan mutasawiyan an yujarra bil harfi wa an yansiba. Wa Nah, an wa yun. an oh yun oh ini itu Ustaz maju. Wa an yunsoba Hmm. yunsiba Betul. Yun yunsoba soba dimajhulkan. Yujarra yunsoba. an yujarra. Oh ya, majhul ada an juga ya Ustaz ini. Yansoba. Nahwu Yunsa. yunsoba apa Ustaz? Yunsoba. Nahwu zurtuka mahabbata adabika au zurtuka lihabbati adabika wa inkana Nah, mujarradan min al wa minal idhofati fal aksaru fihi an yansi an sama saja an yun soba. an yun soba nahwu kuntu ijlalan li ustadi wa yaqillu jarruhu bil harfi wallahu a'lam. Jalalan, i'rabnya Ummu Putri. I'lalan eh, maf'ul li ajlihi mansubun wa Hmm. alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi li anna Nah, dari mufradun. sikunya siga apa tuh? Ijlalan. Oh, masdar Ustaz. Masdar dari madinya rubai Rubai af'ala. ajalla yujillu. Nah, ajalla yujilu ijlalan amadu yumidu imdadan. Maaf Ustaz. Ya kan? Maaf, Ummu Putri. maaf Ustaz. Tadi ada kata sya, syamila apa syamala tuh? Yash malu, Yes, yash malu. yes, Ntar Om, coba cek loh. Yash malu bukan yash malu kayaknya. Shin, syagha. Lamin. Syamala. Yash mulu ya. Tapi syamila nih. Syamila yash malu. Samila yasma. Meliputi. Samila yasma. Tepatnya fa'ila yaf'alu. Ini Om. Samila Syamila. yasmalu syamlan. Syamlan. Ya kan? Maaf Ustaz. Syamila yashmalu. Yashmalu. Syukran. Ummu Putri ahsanti Om. Afwan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Yusuf. Naam, Ustaz. Babul maf'uli. Babul maf'uli min ajlihi. Qala Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala wa huwa al-ismu mansubu alladhi yuzkaru bayanan lissababi wuqu'il fi'li. Nahwu qawlika qama Zaidun ijlalan li amri wa qasadtuka Li amrin. li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Al-maf'ulu lahu wa aqul
Abu Raja Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Al-maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al-maf'ulu li ajlihi wa al-maf'ulu lahu. Wa fil istilahin nuhati ibaratun anil ismil mansubi alladhi yuzkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Wa qawluna al-ismu yasmalu sariha wal mu'awwala bihi. Wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umurin. Al-awwalu an yakuna masdaran, wasani an yakuna qalbiyan, wa ma'na Naam. kaunihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amali min amalil Ala jawarihi ala amalin ala amalin min amalil jawarihi kal yadi naam. wal lisani mislu qira'atin wa darbin. Sah. Wasalisu an yakuna illatan lima qablaha lima qablahu. Warabi'u Warra an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Wal khamisu an yattakhida ma'a amilihi fil fa'ili. Wa misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syuruti ta'diban min qaulika darabtu bni ta'diban fa innahu masdarun wa huwa qalbiyun li'annahu laysa min amali jawarihi wa huwa illatun lidorbi wa huwa muttakhidun ma'a darabtu fi zamani wa fil fa'ili aidan. Wa kullu ismin istawfa hadhihi syuruta yajuzu fihi amrani. Aw al-awwal an-nasbu wasani al-jarru biharfi min hurufil jarri harfin harfin. al-jarru biharfin min hurufil jarri ad-dallatin ala ta'lilil kalami. Naam. Wa lam Wa'lam wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalatha halatin. Al-ula an yakuna muqtarinan bi alif lam. As-saniyatu an yakuna mudafan. As-salisatu an yakuna mujarradan min alif lam wa min al-idafati. Hmm. Wa fil jam'i hadil ahwali yajuzu fihi al-awwal an-nasbu wasani al-jarru biharfi jarri illa annahu qad yatarajjahu ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil jawazi fa in kana muqtarinan bil alif lam fal aksaru fihi an yujarra biharfi jarrin dhalin ala ta'lili nahu darabtu bni litta'dibi wa Naam. yakillu nasbuhu wa in kana mudafan jaza jawazan mutasawiyan al al-awwalu an yujarra bil harfi wasani an yunsaba nahwu jurtuka mahabbata adabika au zurtuka li mahabbati adabika. Wa in kana mujarradan min alif lam wa min al-idhafati fal aksaru fihi an yunsaba nahwu kumtu ijlalan lil ustadi wa wa yakillu jarruhu bil harfi wallahu Nah, a'lam. alhamdulillah bisa dipraktikkan ya, Mu Yusuf. Insyaallah Ustaz. Syukuran Mu Yusuf, bagus. Afwan Mu Ustaz. Sofi mau coba mau nyimak, simak artinya. Mu Ayu Boleh ya mungkin Pak Ustaz. mau coba ya. Babun maf'uli. Babul maf'uli min ajlihi. Qala wa huwa al-ismul mansubu alladhi
yuzkaru bayanan isababi wuku fi'li. Nahu qawlika qoma zaidun ijlalan li amri wa Naam. wasatuka ibtigo'a ma'rufika Naam. wa aqulu lahu wa aqulu al maf'ulu bin ajlihi wa yuqalu al maf'ulu ajlihi wal maf'ulu lahu Naam. wa fi istilahi an nuhatu an nuhati Naam. ibaratu anil Ibaratun. islamil Ibaratun. ibaratun anil anil ismi anil ismi al mansubi al adhi yuzkaro bayanan Yuzkaru. oh ya alladhi yuzkaru bayanan lisababi wa qaul fi'li Wuku' oh wuku'ul fi'li wa qaul lisababi. Lisababi. lisababi wa lisababi wa qu'il fi'li Bu. Punya dhammah. wuku'il fi'li Nah, gitu. wa Wuku'. qauluna al ismu yusmalu yashmulu Syamila. Syamila. Amila yashmalu Syamila. yashmalu sariha wal muawwal muawwala bihi Sahih. Au huruf ataf. ya Wala bud. wala budda fil ismil ladzi yaqa'u maf'ul li ajlihi min an Yaqa'u. Maf'ulan mansub. yaqa'u wa yaqa'u maf'ulan lahu min jama'u Min an yajtami'a. yajtama ya min an yajtami'a fihi khamsat fihi khamsatin Dia fa'il dari yajtami. oh Yajtami. khamsatun an yajtami'a fihi khamsatun umura Khamsatu mudaf. khamsatu umuri Nah, nakira. Khamsatu. khamsatu umurin nah Nah, al al-awwal. awal an yakuna masdaron wasani an yakuna qalbiyan wa makna kaunihi qal qal qalbiyan Ya. qalbiyan al Allah yakunu dalan ala Ada an. amali An dilebur di lam. Anna asalnya. al al ayakuna an Allah oh dilebur itu ya Allah yakuna dalan ala amili min Ama. Ala ala amalin. amilin Amal. amalin ala Nah, amalin min a'mali al jawab kaliyadi. wal lisan mislu Mit. qiraati Kiraatin. Wador. mislu qiraatin wa dorbin Nah, was wasalisu an yakuna illatan lima qablahu bagus. adali Qablahu. Betul. qablahu Qarra. warabi'u an yakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti wal khamisu an yattahida ma'a amilihi fil fa'ili wa mithalul ismi al mustajma Tajmi.
Mustajmi ismi fa'il. mustajmi'i Hmm? betul ya, mustajmi'i li hadhihi syurutu Li harfu jar. Li hadhihi li hadhihi syuruti ta'diban hmm. min qaulika Naam. darabtu Ibni darabtu darabtu ibni ta'diban ta. ta'dib Naam. ta'diban Ta'diban. fa Dari innahu adaba yu'addibu ta'diban. Fa innahu lil jawarihi wa huwa illatun lid darbi hmm. wa huwa muttahidu Nakirah. do- muttahidun Naam. ma'a dorob dor dorbat Darabtu dorbatun awal. dorobatu Darabtu. dorobtu Hmm. fi zamani wa fi wa fil fa'ili aidan wa Naam. kulus min uh, istaufa hadhihi syuruto yajuzu uh, fihi amronun Yajuzu dari fa'il dari yajuzu. Marfu bil alif. Yajuzu fihi amra. amron Seperti masjidani, kitabani. an an-nasr Naam. An-nasbu wasani. an an-nasbu wasalis al-jarru bi harfin Fil. min bi Naam. harfin min har Min hurufin min hurufil fil jarri dalalati ada. dalati Bagus. dalati ala ta'lili kal Kalla. Wa. Lam. lagi wa yaqi'u Waqa'a yaqa'u. bi ajlihi salasa halatin al-ula Naam. an yakuna muqtarinan bi al Asaniyah. asaniyatu an yakuna mudofan asali satu an yakuna mujarrodan min al wa minal idofati wa fi Hmm. jami'i hadhil ahwalu Mudhaf yajuzu ilaih. Wa fi jami'i. hadhil wa fi jami'i hadhil ahwali yajuzu fihi alif an-nasbu tani al-jarru biharfil jarri Illa. illa annahu qad yatarajjaha Di marfu. ya Jangan dimansub. qad Nggak ada yang memansub. nggak ada ya qad yatarajjahu ahadul wajhini Wajhai. wajhini wajhaini Wajhai. Naam. wajhaini ahadul wajhaini wa qad yas istawa Hmm. Istawa yastawi. yastawiya wa qad yastawiyani fil jawazi Naam. fa inna Salam. kana Fa'in. fa Fa'in. in kana muqtarinan bi al fal aksaru fihi an yujarra bi harfin jarrin bi harfi Biharfi. jarrin Bagus. da dalin ala ta'lili nahu Naam. darabtu beni lit ta'dibi wa yaqullu Qalla nafsuhu yaqil.
yakilu. Oh, kolla. Oh, tasdid. Wa yakilu nasbuhu. Wa Wa in in kana kana mudofan. Jaza jawazan mutasawiyan. An yujarra bil harfi. An yunsabu nahu an yunsaba. Yunsaba. Nahu zurtuka mahabbata adabika. Au zurtuka lima habbati adabika. Wa in Wa kana in kana mujarrodan min al wa minal idhofati fal aksaru fihi an yunsaba nahu kuntu ijlalan lil ustazi wa yaqillu jarruhu bil harfi wallahu a'lam. i'rabkan ijlalan, i'rabnya di sini Ijlalan maf'ul li ajli terus mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Nah, dari madinya apa? Ijlalan, rubai. Ijlalan ijlala yajlilu Af'ala dia. af'ala ajala Ajalla. ajalla ya Yujillu. ajalla yajilu ijlalan Yujillu. yujilu. Oh ya, 4 huruf ya. Ajalla yujilu ijlalan. Ijlalan. Sulasinya jalla. Jalla, Dari mujarad sulasinya jalla, jalla. jalla. Beda dengan lafaz jalalah. Beda ya. Jalalah. Jalla. Oh, ini jalla. Besar. Kalau ajalla membesarkan. Mengagungkan gitulah. Jika muslim kan ada syukran. Jalla tuh. Dari jalla ya jilu agung. Nah. Kalau ajalla mengagungkan, memuliakan. Ya. Syukran. Mustafi. Umu ayo. Hadir umu ayo. Nyimak Ustaz. Naam. Syukran. Umu ayo. Sudah hadir. Besok Afwan. kita latihan insyaallah ya. Nah, Latihan tentang maf'ul li ajli agar mungkin biar bisa dihafal dengan latihan. Syukran semuanya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.